सर्वप्रथमे उत्कलर नेता नाही प्रयोजन, उत्कलर नेता स्वयं नारायण। सर्वप्रथमे से जगतर नाथ जगन्नाथ जीवनर जाह्नवी, आपद विपदर साथी, कमनीय कलार कांति, 16 सहस्र गोपांगनार पति, रे मूढ़मती, अखंड मंडलाकार चेतना, मधुमक्षिकार गुंजरण रे विदग्ध पाठक को करंती मुग्ध, रसिक को करंती आकर्षित, कौशल प्रलय पत्र ना माघुर मिनति रे, फाल्गुन रे फाटक रे फूलर फल करे ना चैत्र चंदन भंगर चंदननार चूर चुंबन। सुख किंतु केउठी अदृश्य, सुख रसरे ना रसरे, कुशरे ना पाउसरे, पद्मरे ना पलासरे। जने महानगर ब्लॉक रो आगधाड़ी विज्ञान शिक्षक रूपे व्यवस्थापित थे। परवर्ती समय जड़े सुयोग्य एवं दक्ष प्रधान शिक्षक रूपे सरकारी उच्च मानद भितर गोटे उत्साह गोटे उद्दीपना गोटे प्रेरणा नहीं ये महोत्सव को सृष्टि करिथिबा ए माटीर सुयोग्य संतान खबई रास्ता पाख जोई चहला गछर छाई अचिन्ह बाटई कहा पाई के रहिछि चाहि एठी हमर केही नाही। दिन सारा राति बड़भद्र मिश्र महोदय ए मंच को परिचालना करुथिबा मोर छात्र श्री श्रीजुक्त जयंत कुमार नायक से मध्य ए मंच खाली नष्ट करी पूज्य स्मरणीय अंचल उपवेशन करथिबा ए अंचल
समस्त माँ मौसी आई भौनी सेटाण ଭଲ हामलेट विलेज लो बाबा कुन्नु मोर कानरे देखुनी पुणी नहीं चॉइस कर निश्चित भाବରେ विलेज हब किंतु हामलेट विलेज एटाको महोत्सवटाको रामाय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं এই ভাবনার মহতি ভাবনারে যে উৎসব কেবল কেবল অনুষ্ঠানের মহড়া করছে अब आउटे गुंजे उन्ना मु बस खलटर बस जानी पानी বাস্তব ভাবে भाई कुत्र बन पांडडी উৎসব আমানকু মাটি कोई माना कुत्र बो এটি পুছা মার দিওনি উৎসব মমতার কথা কয় উৎসব হেতে পুছা মার হেতে পুছা মার সংগীতের কথা কয় अच्छा माने और बस चावल खाइले और এটা খাইয়া कटले এটা খাইয়া পরস্পর ভিতরে আত্মীয়তার বন্ধনর এক নিবিড়তা তো সৃষ্টি ঢালি যাব গোটিয়ে দুই দিনে ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଖାଇ ଦିଅନି ଗୋଟେ 4 ଦିନ 5ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଉତ୍ସବର ପ୍ରଭାବରେ प्लेट दी ଉତ୍ସବଟା ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ଜୀବନର ଚାମୁ ଚାଲ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଚାମୁ ଜୁଡ଼ା ସେ ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ସେ ଆମକୁ ସଂଗତିର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆ କିସ କହୁଛୁ କେତେକ ଉତ୍ସବରେ ଚଲେ ଯୋଗଦାନ ବାବୁ। ପାଇଛି ବାବା ଗୋଟେ ଦିଅନି ହାପଡେ କେବଳ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକ ସେଟା ନଆଉନି ପୁରା ଆମେ କେତେ ନାଚ ଗୀତର ସମାହାର ଦିଦି ଗୁଦି ପଡା ଚଟପଟା ଖାଇବା ଯିବୁ ନା गुन्नु मन अलग खाइ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ खाइ दबु एटी खाइ छैन आउ हेटी खाइबा एटी कम खाइने एटी बेसी खाइबा ଯଦି ମୋର ସଂସ୍କୃତି सबडे बुली बुली खाइबा ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ना ना मु खाइमिन तमे खा तमे सुन ना तमे खाइबो मु गग्ग मु खाइमिन ମୋ ସଂସ୍କୃତିର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ସଂସ୍କୃତିର ଯାହା ପାନୀୟ ଆଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମା ଯାହା ବରଣ ଆଉ ପରିଚ୍ଛଦ ହଁ ପାଞ୍ଚ ନେଇ ଥାନ୍ତା ନା କେତେ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା କଥାରେ କଥାରେ କିଛି ହୁଏ ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଜନା ଶୁଣିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସତରେ ସତରେ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରି କେବଳ